Through the SORALC project, Business and Human Rights Resource Centre aimed to promote corporate due diligence on human rights and the environment in 3 Latin American countries: Brazil, Mexico and Colombia. The seminar, Responsible Business Conduct, held in Brazil, focused on mandatory human rights due diligence, with a focus on slave labour and monitoring of supply chains. Pessoas de vários lugares estão aqui, tem gente de empresa, de organizações não governamentais, do governo, academia. Que foram pensados, inicialmente para estados, sobretudo para combater e conter violências a direitos humanos das grandes guerras, também são aplicáveis para as empresas. A Corte Interamericana, então, em sentença de 20 de outubro de 2016, condena o Brasil. There is support for the mandatory human rights due diligence legislation. Last year, we actually published a what we call a business and human rights statement. A lista suja é o ato da administração pública de dar transparência. Eu sempre trago também a realidade do Brasil, que é a de enfrentar o racismo estrutural. Historicamente, fomos tratados como se não estivéssemos ali, como se não existíssemos. From the seminar and feedback from participants, we noted the relevance of the issue in Brazilian society and a shared interest in building collaborative strategies to mobilise the agenda. In Colombia, we held a public forum and a workshop with civil society groups. Both events focused on recommendations from the UN Working Group's report on the role of companies in conflict and post-conflict situations, in light of the voluntary principles on security and human rights. Debida diligencia reforzada, y creemos que las orientaciones de lineamientos y estándares para operar en estos conflictos y en estas zonas de entornos complejos existen. Si focalizamos en el origen y sostenimiento de las dictaduras del Cono Sur, es decir, de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, vemos claramente que estuvieron basados en proyectos económicos bien específicos. Las empresas que operan en Colombia son conocedoras de su realidad, de la realidad del conflicto armado que ha vivido el país y por tanto tienen obligaciones relacionadas con el respeto de los derechos humanos. Saying, while Colombia is in the midst of an important transitional justice and peace process, this does not mean that the situation should be considered conflict-free. Y con 4 empresas grandes petroleras y mineras del mundo, formularon los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos. Un actuar empresarial responsable en un país en conflicto supone un rasero más alto para la diligencia de vida empresarial, tanto a nivel preventivo como proactivo. Estos sectores, es decir, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Infraestructura, donde cada una de estas entidades se comprometió a llevar a cabo acciones para fortalecer el deber de respeto. As a result of the public forum, we were able to amplify discourse on the obligations of companies to render accounts with reinforced due diligence standards for actions both past and present, noting that in conflict and post-conflict situations, actions cannot be neutral, as has been pointed out by the Working Group on Business and Human Rights. In Mexico, we held a roundtable and presented the study Due Diligence in Human Rights and Compliance Processes. This investigation analyses how corporate compliance processes have been adjusted to the anti-corruption legal framework. La importancia de que realmente lleguemos a un estado de claridad y de obligatoriedad de la debida diligencia en derechos humanos. El estudio que presentamos hoy busca responder a una pregunta particular, que es si puede el compliance ser útil para la debida diligencia en derechos humanos. Esperamos este compliance hasta su vinculación con el combate a la corrupción. Si una empresa ha logrado establecer un buen mecanismo de compliance preventivo respecto de la corrupción, es probable que también pueda establecer un buen mecanismo preventivo en función de impacto sobre los derechos humanos. Que solamente 20% de las empresas alemanas tienen procesos formales de debida diligencia. No hay una lógica preventiva y creo que ese es uno de los principales problemas que se puede presentar. ¿Cómo va a impulsar precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores el paso de la discusión a la acción? Los poderes legislativos
recientemente han empezado a discutir la necesidad de modificar estos marcos jurídicos nacionales para que observen los principios de conducta empresarial responsable. Lo encontramos como la Secretaría de Economía en realidad lo que estaba haciendo es facilitarle el camino a la empresa minera. El Estado mexicano tiene la obligación de legislar para que todas las empresas que se instalan en nuestro país estén obligadas a tener esta responsabilidad social. El 92% de estas 2.000 empresas ya tenía políticas o prácticas establecidas en materia de derechos humanos. Sin embargo, menos del 20% de las empresas establecieron objetivos. The project's achievements in Mexico included the consolidation of our relationship with the private sector through workshops and training, the creation of multi-stakeholder spaces to discuss due diligence and integrate unions and communities, and the strengthening of their capacity to identify the risks of business projects.